자, 녹음하고. 깔아주시고 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 어떻게 지금의 단인 이곳에서 받아보잖아. 오늘도 하나님께서 사랑하는 학생들과 또 귀한 예배와 공부를 하게 하심을 감사합니다. 오늘도 무슨 단이 하시다 어읒노스다 함프랑 모르긴 기체틱 서로 멋진다 받아보자. 하나님께서 이 시간에도 함께하여 주셔서 지혜를 더하여 주시고 많은 은혜를 깨달을 수 있도록 인도해 주시옵소서. 사실 이거 함수 스타일이 메고 함보다 미치긴 숨쉬고 마치 이외지가 아프다 같아. 특별히 하나님께서 사랑하시는 니나 전도사 하나님의 여종을 하나님께서 때가 되매 하늘나라로 데려가심을 감사드립니다. 그러면은 되게 봤을 텐데 은폐 우리 할때 우리 이 버식 니나 어떨 때 다 우리 모두 앞선 것 같은 받아보자. 하나님께서 주님의 몸된 교회와 가정을 지켜주시기를 간절히 원합니다. 그러면 은폐 다 우리 저정보다 우리 미 버슨 저정이 은폐 담가지고 제일 있었어요. 우리 사랑하는 우리 학생들 모두에게 하나님이 위로하여 주시고 할때 어떤 부분이 다 달처럼 저희들이 이제 주님이 부르시면 저희들이 다 천국에서 만날 터인데 하나님께서 빛을 못 때려 등에 한 센터 어스거든. 맡겨주신 이 사명을 잘 감당하는 저희들 되게 해주시옵소서. Бурхны даалгавар өгсөн энэ үүргийг сайн биелүүлж чаддаг итгэгчнэр хийж чаддаг итгэгчнэр байж болдог учраас 예수님의 이름으로 기도합나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. За бүгдээрээ микрофон хаагаарай. 자, 반갑습니다. За бүгдэнд нь баяртай байна удсандаа. 오늘 이제 예배학 두 번째 시간입니다. За мөрөлийн хичээлийн 2 дахь цаг явж байгаа тийм ээ. 오늘은 하나님께 나아가는 예배에 대한 강의를 하겠습니다. За тэгвэл өнөөдөр бүгдээрээ бурханд очдог тийм ээ. бурханд өргөгддөг мөргөл гэдгийг 레위기 10장 1절에서 3절 말씀. Левит 예, 레위기 11-1-3 예, 10장 1절에서 3절 한번 읽어 주시기 바랍니다. За бүгдээрээ номоо Библиэр үзээд Левит 11-1-3 다 읽으셨어요? 아니에요. 자, 아론이 보고도 бодох надаа бабихунаар өөрсдийн Библийг авч түүн дотор гал хийгээд эзний түүн хийгээд дээр нь утлыг тавьж эзний өмнө түүний тэдэнд тушаагаагүй ёс бус гаалыг өргөв. Эзний оршуугаас гал гарч ирэн тэднийг устгалтаа. Тэд эзний өмнө нас барав. Тэгтэл Мосе Аарон энэ нь эзний надад ойртон эрсдээр би ариун хэмээн үзэгдэж бүх ард орны өмнө би хүндлэгдэн дээдлэгдэх болно хэмээн айлцсан зүйл мөн гэв. Тэгэхэд Аарон дуугүй байв. 아멘. 이 말씀은 모세가 그의 형 아론에게 말한 것입니다. 자, 모세 бол энэ өөрийн ах Аарондоо хэлсэн үг байгаа тийм ээ. 여기서 이 모세가 형의 두 아들 이 나답과 아비후가 임한 이 죽음에 대해서 За, тэгээд энэ дээр бол надад болон Абиху нар эзний өмнө үгсэн 이 슬픔과 아픔으로 괴로워하는 형 아론에게 마음을 달래며 위로하고자 하는 노력의 일환으로 말한 말씀입니다. За, тэгээд энэ болохоор тэр гониглож тийм ээ гонигт авсан байгаа ахийнхаа сэтгэлийг тайлбарлахын тулд хэлсэн үг нь. 예, 이 아론의 두 아들들이 제사장직 위임을 위해서 이 성결 작업에 참여하고 나서 야, энэ Аароны хоёр хүү тийм ээ одоо бурхны тэр тахилчийн одоо үүрэг хүлээж авснаас хойш 그러니까 처음으로 하나님 여호와께 분향하는 업무를 하게 되었습니다. анх удаа тийм ээ бурхны өмнө одоо тэр шатаалц тахилыг өргөх тэр галаар тахил өргөх бодоод үүргийг хүлээж авсан.
그러나 그들은 하나님께서 명하시지 않은 다른 불로 분향을 하게 된 것입니다. За гэтэл тэр хоёр бурхны тушаагаагүй өөр галаар тийм ээ. Өөр галаар тэр одоо бодлыг өгүүлсэн байгаа. 그 일 때문에 하나님의 진노의 불이 그들에게 임해서 그들을 삼켜버렸습니다. За үүнээсээ болоод бурхны өөр хэдэн тийм ээ бий болон бурхны өмнө тэд нэр бурхан тэднийг одоо алсан гэхүү одоо устгасан байгаа. 온 백성이 보는 앞에서 바로 제단에서 죽임을 당한 것입니다. Энэ бол бүхий л ад түмний өмнө тийм ээ тэр тахилын ширээн дээр одоо тахилын ширээний ард ингээд өгсгөөсөн байгаа. 이때 제사장직 수행을 위한 이 엄격한 예식이 진행되기 시작한 그런 시간이었습니다. За энэ үед тахилч нарт одоо маш шивүүн гэхүү дээ ийм цаг үе байсан. 이 사건을 접한 아론은 두 아들들의 갑작스러운 죽음을 목격하면서 몹시 흥분했다고 볼 수밖에 없습니다. Тэгээ би Намцмагч дууг нь хаагаарай. та болж тэгээд өөрөө Намцмагч дууг нь хаагаарай. За энэ нөхцөл байдлыг харсан Аарон бол маш их одоо цочирдсан байгаа. Тийм ээ сэтгэл санаа нь тавгүй болж. 그리하여 모세가 아론에게 다가와 오늘 본문의 말씀을 하는 것입니다. За ийм нөхцөл байгаа Аарон дээр Мосе ирээд бидний сая уншсан үгийг хэлж өгч байна. 아까 레위기 10장 3절 말씀에 나는 나를 가까이 하는 자 중에 내가 거룩하다함을 얻겠고 온 백성 앞에 내가 영광을 얻으리라 말씀하셨습니다. За тэгвэл 13 дугаар ишлэлээр хэлсэн байна. Надад ойртон эргэсээр би ариун химээ үзэгдэж бүх ард одны өмнө би хүндлэгдэн дээдлэгдэх болно гэж хэлсэн байна. 이 말씀은 오늘 이 두 번째 시간에 굉장히 중요한 말씀입니다. За тэгвэл өнөөдрийн энэ үг маань 13 дугаар ишлэл маань маш их чухал ишлэл байна. 우리 다시 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 3절 레위기 10장 3절 말씀. За Левит 3-ын 10 бүгдээрээ хамтдаа 나는 나를 가까이 하는 자 중에 내가 거룩하다함을 얻겠고 온 백성 앞에 내가 영광을 얻으리라. За тэгээд Битмас 10 эзэн энэ нь эзний надад ойртон эргэсээр би ариун химээ үзэгдэж бүх ард олны өмнө би хүндлэгдэн дээдлэгдэх болно хэмээн альцсан зүйл мөн гэв. 이 말씀을 들은 아론은 잠잠하게 되었습니다. Энэ үгийг сонсноороо Аарон тийм ээ одоо чимээгүй болсон ба. 이 나답과 아비후는 경건한 대제사장 아론의 아들들입니다. За надад Абиху хоёр болцог одоо юу гэдэг агуу гэхүү тэр мундаг тийм ээ одоо тэр Аароны хүүхдүүд хоёр хүү байгаа. 출애굽기 24장에 보면 하나님은 이스라엘 모든 백성 앞에서 두 사람을 지극히 높여주셨습니다. За Египтээс гарсан 24 дугаар бүлгээр харах юм бол бурхан энэ надад Абиху хоёрыг бол тийм ээ одоо бүхий л ард түмний өмнө маш их одоо өндөрт өргөмжилсөн. 이들은 하나님께서 존귀케 한 자들이고 За энэ хоёроо бурханд тэр хүндлэлийг өргөдөг тийм ээ бурханы хүндэтгдэг нэгэн байх ёстой хүмүүс. 하나님이 높여준 새로운 지도자들이었습니다. Бас энэ хоёр бурхан энэ хоёрыг тийм ээ одоо босгосон одоо ард түмний өмнө одоо томилж өгсөн удирдагч нар байгаа. Шинэ удирдагч нар. 그리고 새롭게 제사장직에 취임하게 된 것입니다. За тэгээд дахилч гэдэг үүрэгт тийм ээ одоо шинээр томилогдсон хоёр. 그렇다면 그들의 죄가 무엇이란 말일까? Тэгвэл энэ хоёрын гим нүгэл нь юу байсан бэ? 그들의 죄는 이 본문이 말씀하는 것처럼 하나님께서 그들에게 명하시지 않은 다른 불로 분양한 것입니다. Тэгвэл тэр хоёрын одоо үйлцэн гим нүгэл нь юу юм бэ гэвэл бурхны тушаасан тийм ээ тэр гал биш өөр тушаагаагүй галаар одоо дахил өгсөн. Тэр утлагыг өгсөн байна. 그러니까 낯선 불로 분양한 죄입니다. Өөр галаар тийм ээ одоо
утлаг уугуулсан гим нүгтэй. 출애굽기 30장 9절에 보면 너희는 그 위에 다른 향을 사르지 말며라고 말씀이 되어 있습니다. За Египтээс гарсны 39-р ишлэлээр юу гэж байдаг вэ гэж хэлэх юм бол хамтдаа харах юм бол та нар түүн дотор 레위기 6장 13절에도 하나님께서 제단의 불은 꺼뜨리지 말아야 된다라고 말씀했습니다. за тэгээд Египтээс гарсан 39-р юу гэж нэг юм бол чи энэхүү тахилын ширээн дээр ёс бус утлаг шатаантай гэхэд эсвэл эдийн өргөдөлд бүү өргөө гэж хэлсэн байна. За тэгсэн Левитийн 6:13 дээр гэсэн бурхан тахилын ширээн дээр байгаа галыг унтрааж болохгүй гэж хэлсэн. 그러니까 우리는 하나님이 사용하도록 명령하신 것이 있다면 Тиймээс бид нар бурханы нөгөө нэг тушаасан тийм ээ ашиглахаар тушаасан зүйл байх юм бол 제사장들은 제단에 있는 그 불을 사용하라는 것입니다. тахилч нарын хувьд юу гэх юм бол зөвхөн тахилын ширээн дээр байгаа галыг л ашиглах хэрэгтэй байна. 그 두 아들들이 하나님의 의향을 마음에 깊이 간직하기를 바랬을 것입니다. Бурхан тэр хоёр хүүгийн тийм ээ өнөөдөр бурханы тэр хийж байгаа тэр утлыг тийм ээ одоо зүрх сэтгэлдээ ямар учраас одоо ингэсэн бэ гэдгийг зүрх сэтгэлдээ санаж байхыг бурхан хүссэн. 하나님은 하늘로부터 제단에 붙일 불을 내려주었습니다. Бурхан тэнгэрээс тийм ээ одоо тэр галыг буулгаж өгсөн. 그 레위기 9장에 보면 그 하나님은 불을 하늘로부터 보내셔서 그 불을 꺼뜨리지 말고 계속 잘 붙어 있도록 지키게 했습니다. За тэгээ бурхан тэнгэрээс галыг буулган тэр тахилын ширээн дээр байгаа галыг унтрааж болохгүй тийм ээ унтраалгүйгээр үргэлжлүүлэн асаах ёстой гэж хэлсэн. 그러므로 하늘로부터 불이 제단에 내리게 한 그 뜻을 그들이 잘 파악하고 간직하도록 그렇게 했기 때문에 하나님은 그걸 잘 이해했었으리라고 그렇게 생각한 것입니다. За тэгээ тэнгэрээс буусан тийм ээ одоо тэр галыг ямар утгатай юм бэ гэдгийг тийм ээ бид нэр сайн санаж хүлээж аваад тэрийг тасралтгүйгээр унтраалгүйгээр үргэлжлүүлэх ёстой байсан. 그러니까 그들은 어떤 불을 사용해야 하나님이 받으시는 것인지 그 불이 아닌 다른 불은 안 된다라는 것을 잘 알고 있었을 것입니다. Тийм учраас бид нар бас тийм ээ одоо бурханы өгсөн галыг тийм ээ унтрааж болохгүй тэр галаас өөр гал ашиглаж болохгүй гэдгийг бид нар мэдэж байсан байна. 그러므로 하나님께서 그들에게 직접적으로 말씀은 하지 않으셨을지라도 Хэдийгээр бурхан тэр надад абиху хоёрт мэ шууд өөрөө ингээ хэлээгүй ч гэсэн 하나님은 그들이 하나님의 뜻이 무엇인지를 분명하게 이해했을 것으로 알고 계셨을 것입니다. бид нар үнэхээр тийм ээ бурханы хүсэл юу юм бэ гэдгийг маш сайн тодорхой мэдж байгаа байх гэж бурхан бодож байсан. 그러므로 이 두 아들들의 죄는 바로 이것입니다. Тэгвэл энэ хоёр хүүхдийн гим нь юу юм бэ гэвэл одоо энэ байна. 하나님이 명하지 않은 다른 불로 분양한 것입니다. Тэр хоёрын надад абиху хоёрын гим нь юу гэвэл бурханы тушаагаагүй өөр галыг л ашигласан. 이제 불이 여호와로부터 내려왔습니다. За харин энэ үед одоо өөр гал тийм ээ одоо эзний оршуугаас гал гарч ирэн гэсэн байна тийм ээ. 그리고 그들을 삼켜버렸습니다. За тэгээд тэднийг эзний гал тэднийг устгасан. 그런데 신비로운 것은 그들의 옷은 타지 않았습니다. За гэтэл одоо юу гэдэг гайхамшиг зүйл нь юу юм бэ гэх юм бол тэдний хувцсан шатаагүй. 그러므로 이 불은 우리가 흔히 볼 수 있는 불이 아니라는 것을 알 수 있습니다. За тэгвэл энэ гал маань биднийг шатааж устгах одоо нөгөө одоо бидний сайн мэддэг нүдэн харагдаад байгаа тэр гал биш юм аа гэдгийг бид нар бас сайн ойлгох хэрэгтэй.
하나님은 그 두 아들들을 불로 내리쳤습니다. Бурхан тэр хоёр хүү тиймээ галаар цогсон. 또 그들에게 용서를 구할 시간도 주어지지 않았습니다. Бас тэгээд тэр хоёр надаа бабих хүү хоёр өршөөлөхгүй тэр одоо гимшиг цаг хугацаа өгөөгүй. 자, 이제 이러한 엄청난 심판을 목격한 아론의 마음은 큰 고통에 빠질 수밖에 없었습니다. За ингэж тиймээ одоо хоёр хүүгээ нэг доор одоо алдсан Аароны сэтгэлд мэдээж маш их шаналж зовж байгаа тийм ээ. 아론의 동생 모세도 마찬가지였을 것입니다. Мэдээж Аароны дүү болох Мосед ч гэсэн амаргүй байсан. 그러나 모세는 하나님의 말씀을 적용하고 있습니다. Гэхдээ Мосе Бурхны үгийг ашиглаж байгаа. 그러니까 하나님께서 거룩하다함을 얻어야 함을 말씀하고 있는 것입니다. Тийм учраас Бурхан бол тийм ээ ингэж хэлснээрээ Бурхан бол ариун гэж үзэгдэх ёстой гэж хэлж байгаа. 그렇게 말씀함으로 모세는 아론의 마음을 평온케 했습니다. Ингэж одоо хэлснээрээ тийм ээ одоо Мосе Аароны сэтгэлийг одоо тийм намжааж түүнийг тайвшруулсан. 출애굽기 29장 43절 말씀, 이 중요한 말씀인데 За Египтээс гарсан 29-ийн 43 дугаар эшлэл бол маш чухал эшлэл байгаа. 그 레위기 10장 3절 말씀과 유사한 말씀인데 한번 읽어보시기 바랍니다. За 출애굽기 бүгд намайг хэлгээд уншин шүү. Египтээс гарсан 29-ийн 43. 내가 거기서 이스라엘 자손을 만나리니 내 영광을 위하여 회막이 거룩하게 될지라 이 말씀입니다. За тэгвэл юу гэж нэг юм бэ? Би тэнд Израилийн хөвгүүдтэй уулзах бөгөөд энэ газар миний цог жавхангаар ариусгагдана гэсэн. 네, 그러니까 이 말씀은 나를 가까이 하는 자 중에서 거룩하다함을 얻으리니 말씀과 아주 유사합니다. За тэгвэл энэ манай сая Левитийн 10-ын 3 дугаар эшлэлээр хэлсэн тийм ээ надад ойртон эргэстэй би ариун хэмээн үзэгдэж бүх ард түмний олны өмнө би хүндэтгэн дээдлэх болно гэж хэлсэн үгтэй адилхан гэж хэлдэг. 내 회막에서 나를 경배하러 나오는 자들을 인해서 나는 거룩하다함을 얻게 될 것이다 라는 말씀입니다. За тэгвэл энэ маань би Израилийн майханд маань тийм ээ одоо ирж мөргөл өргөж байгаа. Тэр өргөж байгаа хүмүүсээр дамжуулан би ариун гэж хэлэгдэх болно гэсэн утгатай үг байна. 나는 거룩하다함을 얻게 될 것이다. 주님은 거룩히 여김을 받을 것입니다. Ариун гэж үзэгднэ гэдэг маань юу гэж хэлж байна вэ гэвэл хүмүүс түүнийг ариун бурхан гэж одоо харах болно, хэлэх болно гэсэн. 예, 우리가 주기도문에서도 거룩히 여김을 받으시오며 라는 뜻과 같습니다. За бид нар эсний заасан гуйд дээр тий одоо бас тэг залбирдаг. Та бас одоо ариун гэж хэлсэн. 이 뜻은 하나님의 이름을 온 백성에게, 특별히 내 백성에게 알게 하겠다라는 뜻입니다. Тэгвэл энэ маань юу юм бэ гэж хэлэх юм бол ерөөсөө өөрийнхөө нэрийг бүх одоо ард түмэнд энэ бүх дэлхийд ойлгуулах болно, мэдрүүлэх болно гэж хэлж байгаа. 내가 거룩한 하나님이다라는 것을 가리키는 겁니다. Би бол ариун бурхан юм аа гэдгийг тийм ээ одоо зааж хэлж байгаа. 거룩한 하나님으로서 온 세상에 알리시겠다라는 말씀입니다. Ариун бурханы хувьд тийм ээ тэр өөрийгөө бүх дэлхийн ертөнцид таниулах болно, мэдрүүлэх болно гэж хэлж байгаа. 온 백성 앞에서 내가 영광을 얻으리라 이 말씀도 Бүх ард түмний өмнө би хүндлэгдэн дээдлэгдэх болно гэж хэлсэн нь 하나님께서 모든 백성 앞에서 내가 거룩한 자임을 명백히 나타나는 것이 영광이 되는 것이다라는 말씀입니다. бурхан бол бүх ард түмний өмнө тийм ээ одоо өмнө ариун гэдгийг харуулах нь бол одоо
들어오고 나이론 길이 가로차지. 계속 반복되는 말씀이지만 하나님이 거룩하게 되어지는 것이 너무나 중요하기 때문에 반복적으로 이렇게 말씀하는 것입니다. Ilman fikirse ben de hiledim değil mi? Erung çıktı. Konflikte geçirken. İlman yaga değil mi? Ben hiledim anladım. Bir himce gerekir. Borhni erung belki değil mi? Değil mi? Adam aşık çok. Bu doçraz mi? Ben de taktım istedim. 나는 거룩하다함을 얻겠고라는 말씀은 Bir erung 어떤 김행 우등뜻 geçirsin bakan. 하나님께서 자기 백성들에게 당신의 거룩함을 인식하게 함으로써 Borhni oring değil mi? Artım origo erung gibi öyle. 그것을 늘 인식하는 백성으로 행동하라는 의미가 담겨 있는 것입니다. Artımын хөөсөд үргэлжлээ бурхан бод ариун юм шүү гэдгийг санаж бурханы өмнө амьдрах ёстой гэдэг хэлж байна. 만일에 거룩한 자로 그들에게 나타나지 않으면 Тэгэхээр ариун нэгэн болж бурханы өмнө харагдахгүй бол 하나님은 거룩한 분이 아닌 것으로 나타남과 같은 것입니다. үгүй хэрвээ тийм ээ бурхан өөрийгөө ариун гэдгийг харуулахгүй бол энэ хүмүүс бурхан бод ариун гэдгийг тийм ээ мэдэхгүй байна. 즉 우리가 주님의 이름을 신성하게 하는 행동을 하지 않으면 За бид нар ч гэсэн бурханы өмнө тийм ээ бурханы нэрийг ариун бурхан тэр бурханлыг чанарыг нь агуулж бурханы өмнө үйл байхгүй бол 하나님은 거룩한 분으로 나타나지 않습니다. бурхан ариун нэгэн болж чаддаг. бурхан тийм ариун гэж хүмүүст одоо мэдэгдэж харагдаж чадахгүй байна. 백성들이 그의 거룩한 이름을 붙들고 있는 것을 손상하지 않으면 Ард түмэнд тэр түүний ариун гэдэг нэрийг тийм ээ одоо мэдхгүй байх юм бол 하나님의 이름은 그들 위에 신성한 분으로 자리매김을 하게 됩니다. 아니면 그러니까 자리를 잡게 됩니다. бурхан өөрийгөө тийм ээ одоо ариун гэдгийг тэднэр өөрийнхөө ариун байдлыг өгүүлж харуулснараа тэдний өмнө ариун гэж тийм ээ бурхан архны өмнө ариун гэж одоо дуудаж болно. 자, 그러면 거룩히 여김을 받으시는 길 두 가지를 설명드리겠습니다. За тэгвэл ариун гэж хүндлэгдэх хоёр арга байгаа. Тэгээ нэгдүгээрт нь 그의 거룩한 백성에 의해서 하나님께 나아가는 방법을 통해서입니다. За нэгдүгээрт нь түүний ариун ард түмнэр дамжуулан бурхан руу очих арга. 하나님의 거룩한 영광을 부여잡고 있음으로 되는 것입니다. 아리ун ард түмэн гэдэг маань юу гэж байна вэ гэвэл бурханы тэр ариун алдрыг тийм ээ одоо тэд нэр байрч бурханы өмнө очих гэж байна. 베드로전서 3장 15절에 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고라고 말씀했습니다. За нэгдүгээр Петр 3:15 дээр юу гэж хэлж байна вэ гэж хэлэх юм бол 3:15 харин та нарын дотор найдварын талаар 그러니까 성도들은 하나님을 거룩한 하나님으로 경외하고 존경하며 사랑할 때 за тэгээд найд 3:15 бүгдээр уншичаараа энэ дээр бурхныг хүндэтгэлтэйгээр гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд эзэн химээж зүрх Христийг эзэн химээж зүрхэндээ тусгаарлан нандинах нь гэсэн байна. 네, 목사님 다시 말해 주세요. 성도들은 하나님을 거룩한 하나님으로 경외하고 또 존경하면서 사랑할 때 이때시나 때문에 бурхныг ариун бурхан гэж түүнд дуулууртай байж түүний үгийн дагуу амьдрах юм бол 그들의 마음 속에서 하나님을 거룩하게 하는 것입니다. тэд нар өөрсдийн зүрх сэтгэлдээ бурхныг ариун гэж одоо тийм ээ ариун болгож байгаа. 또 삶 속에서 하나님의 거룩의 영광을 잡고 있을 때 өөрсдийн амьдралдаа хүртэл үнэхээр бурхны алдар ариун шүү гэж тийм ээ одоо итгэж хүлээж байх юм хүлээн авах юм бол 그들은 그들의 삶 속에서
하나님을 거룩히 여김을 받는 것입니다. Тэнгиснээр тэдний хүртэл үнэхээр бурхныг ариу гэдэг тийм ээ одоо хүлээн авч зөвшөөрч байгаа. 그것이 하나님을 거룩하게 하는 일입니다. Энэ бол бурхныг нөгөө алдаршуулж тийм бурхныг ариун гэдгийг одоо алдаршуулж байгаа. 우리가 그렇게 하지 않으면 두 번째로 하나님께서는 심판하심으로 자신을 거룩하게 합니다. За хэрвээ бид нар тэрнээ ингэж бурхныг өөрсдийн амьдралаараа өөрсдийн зүрх сэтгэлдээ ариун гэж хүндэхгүй байх юм бол бурхан хоёрдугаар гарах нь ямар арга вэ гэх юм бол бурхан өөрийн аргаар тийм ээ өөрийн ариун аргаараа биднийг одоо шийтгэж одоо юу гэдэг өөрийн ариун байдлаа илэрхийлж харуулна. 에스겔 28장 22절의 말씀을 보면 Ezekiel 에스겔 28장 22절 28-ийн 22 한번 읽어주세요. 에스겔 28장 22절. За 28-ийн 22 юу гэж байна вэ гэх юм бол Ezekiel 28-ийн 22 дээр хэлдэг. Эзэн дэрх бурхан ийхүү айлтж байна. Сидоно харагтун би чиний эсрэг байна. Би чиний дотор алдаршуулагдах болно. Би түүний дээр шүүлтийг буулгаж өөрийн ариун байдлаа түүнд үзүүлэх үед тэд намайг эзэн гэдгийг мэдэх болно гэсэн. 이 본문의 말씀이 바로 내가 하나님께서 백성들 앞에서 내 영광을 받으리라는 말씀을 가리키는 것입니다. За тэгвэл бурхан юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол ард түмний өмнө тийм ээ өөрийгөө ариун гэдгийг харуулах болно. Ард түмэн өөрийгөө ариун гэдгийг харуулах болно гэдгийг хэлж байгаа. 또 에스겔 38장 16절 23절에서는 38장 네, 38장 16절 23절. За дахиад Ezekiel-ийн 38-ийн 16 20 20 38장 16절 16절 23절. 23 38-ийн 16 болоод 23 дугаар ишлэлээр бас байна. 여기서는 하나님께서 심판하심으로 하나님 자신을 거룩하게 나타낸다는 말씀을 하고 있습니다. За тэгээд энэ дээр юу гэж байна гэх юм бол бурхан тийм ээ шүүлснээр тэр дамжуулан өөрийгөө би ариусгах үед гэж тэр 16 дугаар ишлэлээр хэлсэн байгаа. 자, 그러니까 이 두 가지 하나님께서 하나님의 백성을 통해서 또 거룩하지 않는 자들을 심판하심을 통해서 하나님이 거룩하다함을 얻게 하시는 것입니다. За тэгвэл түрүүч бид нар хоёр зам гэсэн тийм ээ. Нэгдүгээр зам нь болохоор бурхан өөрийн ариун ард түмнэрээ дамжуулан одоо ариун гэдгээ ариусгатна ариун гэдгээ одоо мэдүүлнэ гэж хэлсэн бол хоёрдугаарт нь бурхан тэр өөрийн ариун аргаараа буюу тэр шүүлтээрээ дамжуулан тэр хүмүүсийг шүүснээрээ шийтгэснээрээ өөрийн ариун байдлыг харуулна гэж. 하나님께서는 특별히 하나님을 가까이 하는 자들을 통해서 거룩함을 받으시기를 원하십니다. Бурхан өөрт нь ойртон ирдэг тийм ээ ойрхон байдаг хүмүүсээрээ дамжуулан ариусгдаг ариун гэдгийг одоо хэлэгдэх ариусгдаг ариун гэж хэлэгдэх хүсдэг. 이 구약에서는 이제 물론 모든 구약의 백성들도 가리키지만 넓게는 그러나 좁게는 이 제사장들을 의미한다고 볼 수 있습니다. За бид нар хуучин гэрээний талбар дээрээс харах юм бол өргөн одоо цар хүрээгээр хамарсан хүрээг нь харах юм бол энэ хуучин гэрээний ард түмнүүдэд дамжуулан ариусгагдаж гэж хийж байна юм. Гэхдээ жоохон ингэ тэр хүрээг нь ингэ танаад багсгаад үзэх юм бол тэр тахилчнараа дамжуулан бурхан өөрийгөө ариун гэдэг одоо харуулж байгаа гэж бид нар харж байна. 그러니까 오늘날 저와 여러분들과 같은 하나님의 남녀 종들을 가리킬 수도 있습니다. За тэгвэл өнөөгийн үед ч гэсэн бурхан тийм биднээр дамжуулан эрэгтэй эмэгтэй тийм ээ одоо ямар ч хүн байсан ямар ч хүнсний хүн байсан бурхан өөрийн боолуудаараа дамжуулан өөрийгөө ариун гэдэг. 제사장들은 특별히 하나님께 나아가는 자들입니다.
дахиж нар гэдэг нь ямар хүмүүс юм бэ тийм үү? Онцгой мэднэ бурхны өмнө очиж дахиж өөрөөр маш онцгой хүмүүс, тусгай хүмүүс байсан. 뭐 일반적으로는 하나님을 예배하는 모든 자들을 가리키기도 합니다. За тэгвэл энийг ерөнхийд нь хараад үзэх юм бол бурханд мөргөл өргөдөг тийм ээ? Бурханд итгэдэг, бурханд мөргөл өргөдөг хүмүүсийг одоо хийж байгаа. 그래서 하나님께 나오는 자는 누구든지 어떻게 하나님께 나와야 하는지를 살펴야 합니다. Тийм учраас бурхны өмнө ирж байгаа хүмүүс хэн ч байсан бурхны өмнө яаж ирэх ёстой юм бэ гэдгийг тийм ээ? Бүгдээрээ мэддэг байх хэрэгтэй. 그들은 반드시 주님의 이름을 거룩히 여겨야 합니다. Тэгвэл бурхны өмнө ирж байгаа хүмүүс бол заавал бурхны нэрийг тийм ээ ариун байх хэрэгтэй. 그렇게 하나님의 이름을 거룩히 여김으로 하나님을 경배하는 것입니다. Ингэснээр тийм ээ бурхны нэрийг ариун гэж дуудснараа бурхныг хүндлэж бурханд одоо мөргөл өргөж байгаа юм. 그렇지 않으면 거듭 말씀하지만 하나님께서 직접 심판 가운데서 거룩한 하나님으로 나타나실 것입니다. За тэгвэл энийг ахад нөгөө түрүү хэлсэн тийм хэрвээ ингэж бид нэр өөрсдөө бурхны нэрийг ариун гэж дуудаж бурхныг ариун гэмээр хүндэлж мөрөхгүй бол бурхан өөрийн аргаараа тийм өөрөө тэр өөрийгөө ариун гэдгийг харуулах болно. 사람들은 보통 가까이 하지 않는 자들보다 친한 자들의 잘못을 너그럽게 봐줍니다. бурхны өмнө одоо ойрхон ирдэггүй тийм үү? 보통 그렇죠, 그죠? Сэтгэлтэйгээр 그러니까 친한 사람이 잘못했을 때는 좀 잘 이렇게 봐주죠. 친한 사람이 뭐 친구가 잘못을 했든지 아니면 가까운 사람이 잘못했으면 좀 잘 봐주는 편이죠. 이렇게 친하니까. 예. 네. За би сая жоох яг буруу явчихсны багшаарын засчлаа. Нөгөө нэг хүмүүний хувьд тийм ээ хүмүүс яадаг юм өөртөө илүү ойр дотн байгаа хүнийхээ алдаа нүглийг алдаа зөрчлийг нь илүү харж үздэг тийм ээ одоо зөөлнөр ханддаг тийм үү одоо хичнээн дотн байх хэмжээгээр тэр хэмжээгээр за яг үеж дахиж ингээрэй гэх мэт ингээд зөөлөн өнгөрдөг. 그런데 하나님은 그렇게 하지 않으십니다. Гэтэл бурхны хувьд тийм биш байх нь. 오히려 낯선 자들에게는 관대하십니다. За харин ч одоо юу гэдэг өөртөө ойрхон байдаг хүмүүстэй бурхан илүү хатуу чанга байдаг. 오히려 가까이 하는 자들에게 눈여겨보시고 За тэгээд ойр дотн биш хүмүүстэйгээ бод тийм ээ одоо барыг одоо тоохгүй 그들로 인해서 거룩하다 함을 얻으시려 합니다. За тэгээд тэр хүмүүсээр өөртөө ойрхон байгаа хүмүүсээр дамжуулан тэр ариусгахтай тийм ээ ариун гэж дуудагдах хэлэгдэх хүсдэг. 이 사실에 근거하여 모세는 하나님이 자기를 기꺼이 가까이 하는 자에게서 거룩하다함을 얻겠다고 말한 것입니다. 나한테 온데 도서선 бурхан өөртөө ойрхон эргэсээр дамжуулж тэр ариун гэдгээ харуулж хүсдэг. 물론 아론은 두 자식을 잃었기 때문에 이 현실에 있어서 고통이 될 것입니다. Мэдээж Аароны хувьд юу гэхээр нэг дор хоёр хүүгээ алдсан тийм ээ. Түүнээс түүний хувьд эцэг хүний хувьд мэдээж сэтгэлийн шаналл зовсонтой байгаа. 이 부분이 좀 어려울 수 있는데 하지만 하나님은 그 일을 통해서 하나님께 영광이 되는 일이기 때문에 우리가 다 순복해야 되는 것입니다. За хэдийгээр энэ жоохон хэцүү боловч тийм ээ одоо бурхан энэ ажиллаараа энэ одоо тэр хоёрыг устгаснараа дамжуулан өөрийн нэрийг өөрийгөө тийм ариун гэдгийг одоо харуулж байгаа. 그러니까 아론이 미워서 또 두 아들이 미워서 하나님께서 심판하신 게 아니고 야, 요즘에 бурхан Аароныг үзий ятсандаа. За эсвэл хоёр хүүгийн үзий ятсандаа тэр хоёр хүүгийг шийтгэж байгаа биш. Одоо устгаж байгаа биш. 그들 모두가 다 하나님께 소중한 자들입니다. Мэдээж тэр Аарон болон Аароны хүүхдүүд хинч байсан тийм бурханы хувьд үнцэнтэй одоо хүмүүс байгаа.
자, 근데 우리가 명심해야 될 것은 하나님의 이름이 아론보다 그 아들들보다 더 소중하다는 것입니다. А гэхдээ бидний хувьд үргэлж санаж байх ёстой зүйл маань юу вэ гэвэл Бурхны нэр бол Бурхны нэр бол Аарон болон Аароны хоёр хүүгээс илүү чухал юм а гэдгийг бид нэр санаж явах хэрэгтэй. 아론에게서 그 두 아들들에게서 일어난 여러 가지 일들 가운데서 우리가 무엇보다 중요한 것은 Тэгвэл Аарон болоод Аароны хоёр хүүд тохиолдсон энэ явдлаас тийм ээ бид нар хамгийн чухал зүйл юу харах вэ гэвэл 하나님이 영광을 받으셔야 하며 그의 이름은 거룩하다함을 얻어야 합당한 것이다라는 것입니다. Бурхан алдар шуудагдаж тийм ээ Бурхан алдрыг авч түүний нэр тэр Бурхны нэр бол ариун юм а гэж тийм ээ тэр дуудагдах ёстой байх. 우리는 잘 인간적으로는 이해가 안 될 수 있겠지만 하나님은 그 일을 통해서 영광을 받으셨습니다. Бид нар магадгүй тийм ээ түүнийг мэдхгүй байж боловчсон Бурхны хувьд тэр ажлаар дамжуулан өөртөө тэр алдрыг авчихсан тийм ээ. 이 본문에 대한 말씀을 잘 이해하시는 분도 계시겠지만 오늘 강의를 잘 끝까지 들어보면 하나님에 대한 말씀을 분명하게 여러분들이 알게 될 것입니다. Магадгүй энэ тайлбар ярьж байгааг ойлгохгүй байж магадгүй тийм ээ. Гэхдээ бид нар одоо энэ хичээлийн цагийг дуустал сайн сонсох юм бол энэ бид нар сая юу ярьсан бэ? Тэр яагаад ариусгагдаад ариун гэж дуудагдаад байгаа гэдгийг ойлгох болно. 자, 그 사건을 통해서 하나님께서 그 두 아들들을 치심으로 인해서 모든 백성이 이제 하나님을 두려워하게 되었습니다. Ингэж саяны үйл явдлаар дамжуулаад тийм ээ одоо тэр Аароны хоёр хүү Бурхан галаар цохиж авснаас болоод бүхий л ард түмэн Бурханаас айж имээдэг болсон. 이제부터는 그들이 하나님 앞에 나아갈 때 존경심과 또 하나님을 경외하는 마음으로 나아가게 된 것입니다. Энэ үеэс эхлээд тэр ард түмэн Бурханы өмнө очихдоо Бурханыг хүндэтгэж тийм ээ болгоомжтойгоор одоо Бурханы өмнө очдог болсон. 그러므로 그 땅의 백성들이 하나님을 영원토록 두려워하며 존경해야 될 분이심을 배우게 된 것입니다. Ингэснээр ард түмэн тийм ээ Бурханыг бол мөнхөд хүндлэх ёстой, мөнхөд алдаршуулах ёстой гэдгийг ойлгосон байна. 따라서 아론의 두 자녀도 소중하지만 Мэдээж Аароны хоёр хүү бол тийм ээ одоо чухал. 그들의 생명보다 하나님이 영광을 받으시는 것이 더 귀한 것이다라고 여러분들이 보시면 됩니다. Гэхдээ тэр хүний амиас илүүтэйгээр тийм Бурхан тэр алдрыг авах нь илүү чухал юм а гэдгийг бид нэр санаж авах хэрэгтэй. 자, 그러한 의미로 모세가 아론에게 말씀했던 것입니다. Тэгвэл ийм утгаар тийм ээ одоо Ааронд Мосег хэлсэн байгаа. 아론이 처음에는 잘 받아들이기가 힘들었겠죠. Мэдээж Аароны хувьд бол анх энийг хүлээн авах тийм амар биш тийм ээ. 안타까운 소식이었지만 오늘 니나 전도사님께서 하늘나라에 가셨다고 소식을 들었습니다. За үнэхээр харамсмаар мэдээ боловч бидний одоо хамтрагч тийм ээ одоо Нина агч маань Бурханы өмнө очсон байгаа. 하지만 감사한 것은 하나님께서 Бас юу юм бэ гэвэл 우리 귀한 그 전도사님을 사랑하시고 Бурхан өөрийн тэр охиндоо хайрлаж 그 육신의 모든 수고와 고통을 다 내려놓게 하시고 махан биеийн тийм ээ бүхий хичээл зүтгэл бас тэр махан биеэр амсаж байсан тэр зовлонг нь хаюулан орхон 영원한 하늘나라 그 안식에 거하게 하셨다라는 것입니다. мөнхийн тэнгэрийн хаанч буюу тэр тийм ээ тэр мөнхийн тэр амралт руу түүнийг авсан байна. 비록 우리가 인간적으로는 참 안타깝고 슬프기도 하지만 Мэдээж хүний хувьд биднэрт гонигтай харамсалтай байгаа ч гэсэн 하지만 하나님께서 그 전도사를 하늘나라에 데려가심으로 인해서 하나님께서 영화롭게 그렇게 받게 되신 것입니다.
Харин бурхан өөрөө тэр өөрийнхөө овныг дуудснараа тэр тэнгэр рүү авснараа бурхан бас өөрийгөө алдаршуулж байгаа юм. 오늘 저와 여러분도 다 마찬가지입니다. Өнөөдөр би бодоод бид бүхэн бүгдээрээ л адилхан. 우리가 이렇게 잠시 살다가 이제 하나님 앞에 우리가 다 가서 만나게 될 텐데 Бид нэр энд төр зөөр амьдарч байгаа тийм ээ бурханы өмнө очиж түүнтэй уулз болно. 하나님은 이 성도의 죽음을 귀중히 여기신다고 했습니다. Бурхан тэр ариун хүний үхлийг тийм ээ одоо маш их чухалчилдаг гэж байгаа. 왜냐하면 우리를 영원히 살게 해주시려고 당신의 아들을 십자가에 달려 죽게 하셨기 때문입니다. Яагаад гэвэл бидний мөнхөд амьдруулсны тулд бурхан өөрийн хүүгээ загламаа дээр өргөсөн байна. 그러므로 아론도 마찬가지였을 것입니다. За үүний хувьд ч гэсэн Ааронс яг үүнтэй адилхан байна. 그 두 사랑하는 그 젊은 아들들이 죽었기 때문에 부모로서 굉장히 고통스러웠었겠죠. Өөрийнх нь хайртай тийм ээ хоёр хүн үгснээр одоо мэдээж тийм ээ эцэг хүний хувьд тэр маш их одоо сэтгэлийн одоо зовлонтой шаналлтай байсан ба. 그러나 모세를 통해서 하나님의 말씀을 깨닫고 나서 마음에 평온함이 이르게 된 것입니다. Гэхдээ Мосегаар дамжуулан тэр бурханы тэр зүрх сэтгэлдээ бурханы тэр тайвширлыг авсан байна. 오늘 저와 여러분들도 마찬가지입니다. 하나님을 가까이 함으로 인해서 하나님을 거룩하게 해드림으로 인해서 하나님은 우리에게 위로와 평안을 주시는 것입니다. Тийм учраас тийм ээ одоо бурхан 무슨 다시 말해 주세요. 하나님을 우리가 영화롭게 해드림으로 인해서 하나님이 우리에게 위로와 평안을 주시는 것입니다. Бид нар бурханыг алдаршуулснаар тийм ээ бид нар бурханд хүндлэлийг өргөж түүнийг алдаршуулснаар бурхан бидний зүрх сэтгэлд амар амгалан тэр амар тайвныг өгдөг байна. 그러므로 아론은 잠잠케 되었다라고 했습니다. За тийм учраас 10 дугаар бүлгийн тэр 3 дугаар ишлэлийн төгсгөлдөө Аарон дуугүй байв гэсэн байна. 이 뜻은 마음이 평안하게 되었다. За тэгвэл дуугүй байна гэдэг маань юу хэлж байна гэвэл түүний зүрх сэтгэл нь амар тайван амар амгалан болсон гэсэн үг. 하나님의 영광과 거룩함으로 인해서 하나님이 마음에 평안함을 주신 것입니다. Бурханд алдрыг өргөж тийм ээ тэр хүндлэлийг өргөснөөрөө бурхан зүрх сэтгэлд нь амар тайвныг өгсөн байна. 여러분들도 사랑하는 동역자분이 이렇게 일찍 가신 것에 대해서 좀 마음이 힘드시겠지만 하나님이 영광을 받으셨다. 하나님이 거룩함을 받으셨다. 이 말씀을 통해서 위로가 되시기를 바랍니다. За бидний хувьд ч гэсэн тийм ээ одоо та бүхний хувьд ч гэсэн хэдийгээр бид нэр бурхны өмнө нэг одоо бурхны өмнө нийлж явуулсан ч гэсэн бид нэр бурхан үнэхээр хүндлэлийг өгöd бурхан үнэхээр түүнийг авлаа гэж бурхны ариун байдлыг хэлж харуулах хэрэгтэй. 오늘 그 레위기 10장 3절 중요한 말씀 계속 머릿속에 잘 기억을 하셔야 됩니다. За өнөөдрийн бидний уншсан Левит 13 дугаар ишлэл тийм ээ маш их чухал ишлэл байгаа гэж бид нэр хэлсэн. 다시 말씀드리면 나를 가까이 하는 자에게서 내가 거룩하다함을 얻겠다라는 것입니다. Энэ ишлэлийг үргэлж санаж явах хэрэгтэй. Энэ ишлэл маань юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол энэ надад ойртон эргэсээр би ариун хэмээн үзэгдэж бүх ард олны өмнө би хүндлэгдэн дээдлэгдэх болно гэсэн ийм ишлэл байна. 여기에 세 가지 이 중요한 의미가 담겨져 있습니다. За тэгвэл энэ дотор 3 одоо чухал одоо утга байгаа. 첫째는 하나님을 예배함에 있어서 그를 가까이 함이 있다라는 것입니다. За нэгдүгээр нь юу юм бэ? Бурханд мөргөл өргөснөөрөө түүнтэй ойрхон байдаг болно. Түүнтэй ойртдог болно. 둘째는 우리가 하나님을 가까이 할 때 우리가 하나님의 이름을 거룩히 여기고 있는지 스스로 주의해야 한다는 사실입니다. За нэгдүгээр нь тийм ээ одоо бурханд мөргөл өргөснөөрөө түүнтэй ойр байдаг бол хоёрдугаар нь бид нар бурхантай ойр байснараа бурханы нэрийг ариун болгож бас өөрсдийгөө нэгэсний хамгаалдаг гэж хэлж байна.
주의해야 한다는 어떻게요? 무슨 주의 스스로 스스로 주의해야 된다. 번째. 조심해야 아, 된다. 아하. За 조심해야 된다. өөрсдөө 예. хамгаалж одоо болгоомжтой гэсэн үг байна. Хоёрдугаар утга нь юу гэсэн бэ гэхээр бид нар бурхантай ойрхон байснараа бурхны нэрийг ариун гэж үргэлжилснээр өөрөө өөрсдөө одоо хамгаалдаг гэсэн үг. 그리고 세 번째는 우리가 하나님을 가까이 하는데 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받지 못한다면 За тэгээ хоёрдугаар нь ойлгосон тэгээ за гуравдугаар нь болохоор юу гэж вэ? Бурхантай ойр байснараа бид нар бурхны нэрийг тийм одоо 하나님께서 친히 чадахгүй. 예. 하나님께서 친히 자신의 이름을 우리 위에 거룩하다함을 나타내신다라는 것입니다. 아, 그러니까 우리가 하나님의 이름을 거룩히 나타나지 못하면 하나님께서 직접 아까 그 두 아들 하나님께서 처결하셨던 것처럼 그렇게 하나님께서 거룩하다함을 나타내신다라는 것입니다. тэгвэл сая нэгдүгээр биш хоёрдугаар дээр хэлсэнтэй бид нар бурхантай ойрхон байж түүний нэрийг ариун гэж өргөмжилснээр өөрсдөө хамгаалдаг гэж хэлсэн тийм үү? Хамгаалдаг. А тэгвэл гуравдугаар нь юу гэж байна гэвэл бид нар хэдийгээр бурхантай ойр байсан ч бурхны нэрийг ариун гэж хэлэгдэж нэгдэж дуудаж чадахгүй бол бурхан өөрөө биднийг тийм ээ одоо биднээс ариун гэдгийг одоо харуулдаг байна. өөрөө тийм ээ биднээс харуулдаг. 자, 우리가 예배를 지금 우리가 예배학에서 우리가 예배를 중심으로 보고 있는데 여기서 우리가 어떻게 그러면 예배를 통해서 하나님을 거룩하게 우리가 여길 수 있는지 첫째는 말씀을 들음으로입니다. За бид нэр одоо мөргөж гэдэг тийм ээ одоо үгэн дээр мөргөжлөлтөөр тооцоолсон бид нар бурхны одоо бурхны талаас өргөж сурж байгаа. За тэгвэл яаж тэгвэл бид нэр бурханд мөргөж өргөх юм бэ гэх юм бол нэг одоо бидний өнөөдрийн сурж байгаа зүйл маань түүний нэрийг ариун гэдгийг дуудаж түүнийг ариун гэдгийг одоо харуулснараа бид нар бас бурханд мөргөж өргөдөг байна. 그리고 성찬을 통해서 또 기도를 통해서 또 예배 순서를 가짐으로 인해서 우리가 하나님의 이름을 거룩히 여겨야 합니다. За хэдийгээр бид нар бурхныг мөргөж өргөхдөө бид нар бурханд ариун зоогийг байдаг, магтдаг, өргөдөг, түүний өмнө залбирдаг тийм ээ. Ингэснээрээ бид нар түүний нэрийг ариусгах, алдаршуулах хэрэгтэй байна. 그러니까 우리가 예배할 때 항상 명심해야 될 것은 그 예배 모든 일이 우리가 하나님을 가까이 하는 것이 된다라는 것입니다. За бид нэр мөргөж өргөхдөө тийм ээ одоо хамгийн түрүүнд анхаарах зүйл нь юу вэ гэвэл бид нар бурхантай ойр байж түүний нэрийг алдаршуулах хэрэгтэй гэдгээ сайн бодох хэрэгтэй. 그리고 예배를 통해서 그의 이름을 거룩하게 드립니다. Мөргөжөөр дамжуулан бурхны нэрийг одоо ариун болгох хэрэгтэй. 그러나 우리가 예배는 드리지만 하나님의 이름이 거룩히 나타나지 않으면 그것은 죽은 예배입니다. За бид нар мөргөж өргөж байгаа хэрнээ тэндээ бурхны нэрийг ариун гэдгийг тэгээ харуулж чадахгүй бол энэ бол өхмөл мөргөж байна. 그러한 예배는 하나님께서 내버려 두시든지 아니면 정말 사랑하신다면 나답과 아비후처럼 그렇게 거룩한 예배를 위해서 하나님이 심판하실 것입니다. Хэрвээ бид нар ингэж нэмээ өргөжийг ариун болгож мөргөж өргөхдөө бурхны нэрийг ариусгаж бурхныг алдаршуулж чадахгүй бол бурхан нэг бол биднийг за яах вэ гэж зөвхөн ойлгож бодсон. Хэрвээ бид нарыг одоо надад болоод абиху шиг шийтгэж энэ одоо багсан гэж болсон юм. 그러므로 우리는 오로지 하나님만 바라봐야 되는 것입니다. Тийм учраас бид нар бурхны өмнө зөвхөн бурхны өмнө тийм одоо ойртон очих хэрэгтэй. 자, 하나님이 명하신 것만 예배 드려야 된다. За тэгвэл бид нар зөвхөн бурхны тушаасан тийм одоо
모르지 모르겠대. 자, 이게 규정적 예배입니다. 얘는 너는 자아 쪽순 바 같으면 자, 규정적 예배라는 단어를 여러분들이 이 예배학을 배울 때 끝까지 잘 머릿속에 기억하셔야 됩니다. за тэгвэл энэ заага дөгцөн нөгөө тогтоогоо дөгцөн мөргөл гэж байгаа тийм үү? Тэрийг бид нар энэ мөргөлийг хичээлийг сурах явцдаа байнга санаж явах хэрэгтэй. 다시 한번 하나님이 명하신 것만 드리는 것이 규정적 예배다. Зөвхөн бурхны тушаасныг л хийхийг тийм ээ хийх ёстой тийм ээ тогтоосон мөргөл гэж хэлдэг. 우리가 예배할 때 다른 어떤 것도 예배에 첨부하고자 하는 그런 의도를 될 수 있으면 우리가 가지지 않는 게 좋습니다. За бид нэр болж өгвөл тийм ээ бурхны тушааснаас бидний бурхны тушааснаас өөр зүйлийг мөргөлдөө оруулахгүй байх хэрэгтэй. 만일에 그러한 것이 있다면 하나님 말씀으로 근거가 된 것인지 우리가 분명하게 찾아야 됩니다. Хэрвээ өөр зүйл хийх гэж байгаа бол энэ маань бид нар бурхны үгэн дээр үнэхээр энэ зүйл маань тулгуурлаж байна уу, бурхны үгтэй нийцэж байна уу гэдгийг бид нар ихлэ харах хэрэгтэй. 오늘 그 본문의 그 내용의 말씀은 이상한 불로 분향한 아론의 아들들에게 임한 하나님의 심판의 경우에 주어진 말씀입니다. За тэгвэл бид нарт өнөөдөр үг хэлсэн байгаа тийм ээ. Бурхны тушаагаагүй галаар одоо утлаг уугуулснаас болоод 12 хүүхэд одоо өгсөн. 그러니까 그들은 하나님이 명하지 않은 불로 분향한 것입니다. Тийм учраас бид нар бурхан хий гэж хэлээгүй тийм ээ. Бурхны тушаагаагүй галыг л өгсөн. 그러므로 하나님의 예배에 있어서 모든 것이 반드시 하나님의 말씀에 근거한 것이라야 한다는 사실을 말씀하시는 것입니다. Тийм учраас бид нар бүхэл мөргөл бүх явц дээр бурхны хийсэн, бурхны тушаасан зүйлийг л дагах хэрэгтэй. 반드시 성경에서 명령이 되어져야 된 것이어야만 합니다. Заавал Библиэлд тийм ээ тушаагдсан зүйлийг бид нар одоо биелүүлэх хэрэгтэй. 금하지 않았다고 해서 괜찮은 것이 아닙니다. За энэ чи бурхан хороогүй юм чинь гэлээгээд тийм ээ бас болох зүйл биш байна. 어떤 분들은 이 성경에서 금하지 않은 것이니까 성경에서 이제 말씀하지 않으신 거니까 해도 괜찮지 않느냐라고 말할 수도 있겠습니다. Магадгүй зарим хүмүүс хэлэх байх тийм ээ. Энэ чи бурхан Библиэлд хороогүй юм чи хамаагүй байхаа гэж хэлдэг хүмүүс байж болох юм. 그러나 예배는 반드시 말씀에 명하신 것이라야만 합니다. Гэхдээ мөргөл гэдэг бол заавал үгэн дээр тулгуурласан байх хэрэгтэй. 그러니까 이제 상식적인 문제나 자연스러운 것에 해당되는 문제가 있어요. За гэтэл нөгөө нэг зүгээр нэг ёс мэт одоо өргөдөг гэх үү эсвэл одоо нөгөө энгийн нэг зүйлсүүд байгаа. 가령 이제 우리가 주일에 예배를 드릴 때 10시에 드려야 될지 11시에 드려야 될지 이런 시간적인 문제에 대해서 이건 아주 자연스러운 문제입니다. За бид нар одоо мөргөл өргөхдөө те одоо зарим чуулганууд 10-аас зарим нь 11-ээс зарим нь 12 цагаас өргөдөг байдаг юм уу. Иймэрхүү юмнууд бол одоо яг хөө цаанасаа энгийн одоо нэг асуудлууд. 그러니까 성경에는 주일에 예배 드릴 때 뭐 10시에 드려라, 11시에 드려라 그렇게 나타나 있지 않습니다. Библиэлд бас мөргөл өргөхдөө цагийг зааж өгсөн бол биш. цаг зааж өгөөгүй байгаа. 그러나 우리는 상식적으로 11시가 모이기에 오전에 다 모이기가 좋기 때문에 뭐 11시에 드리든지 10시에 드리든지 그렇게 우리가 합의하에 시간을 정해서 예배를 드립니다. Гэхдээ бид нар болохоор мөргөлөө өргөхдөө цагаа бол за 11 цаг ерөнхийдөө гайгүй боломжийн шиг байна. Хүн болгон цуглахад тийм ээ одоо болох цаг гэж үзэж одоо цагаа тоглодог байгаа ер нь бол. 뭐 이런 문제들은 성경에 그렇게 이제 정확하게 분명하게 나타나 있지 않은 부분들에 대해서는 우리가 상식적으로 그런 부분들은 우리가 문제가 되지 않습니다.
За Библиэлд заагаагүй зүйлсүүд бол бидний бодлоос гарсан ч юм уу бидний одоо иймэрхүү цаг мэдээ иймэрхүү зүйлс бол нэг айхтар асуудал болоод байдаг. 그러나 우리가 성경에서 분명히 우리가 예배를 어떻게 드려야 되는지에 대한 말씀은 우리에게 잘 가르쳐 주고 있습니다. А гэхдээ Библиэлд тэр нөгөө нэг мөргөл гэдэг байгаа зүйлээ яаж тэр мөргөлийг өргөх ёстой юм бэ гэдгийг биднэрт одоо Библи маш сайн зааж өгсөн юм. 오늘 그 말씀을 우리가 볼 때도 어떤 분들은 이 제사장들이 하나님 앞에 잘 분향한 게 아니냐 이렇게 생각할 수도 있습니다. За заримдаа тийм ээ одоо хүмүүс 다른 불로 취했다고 해서 무슨 문제가 되는가라고 생각할 수도 있습니다. хүмүүс магадгүй за энэ өөр гал өргөлөө гээд энэ нь юу ямар л юм болов гэжтэй 그러니까 쉽게 말씀드리면 бодохгүй байгаа. 불을 안 들였으면 일을 안 했으면 문제가 되는데 어찌됐든 다른 불로라도 불로 들였으니까 이게 뭐가 문제가 되느냐라고 생각하는 사람들도 있을 수 있습니다. За гал өргөөгүй байсан бол бас гайгүй байж болох юм тийм ээ. Гэхдээ нөгөө өөр гал өргснөөс болоод энэ нь асуудал болж байна. Юу сүртэй юм бэ гэж бодох хүмүүс магадгүй байж болох юм. 그러나 정확하게 여기서 문제는 다른 불로 드려도 된다라고 성경에 말씀하지 않고 있다라는 것입니다. Гэхдээ Библиэлд юу гэж хэлж байна гэх юм бол өөр гал ашиглаж болохгүй гэж хэлж байгааг бид нар маш сайн бодох хэрэгтэй. 아까도 말씀드렸지만 어떤 상식적인 문제, 자연스러운 문제, 가령 이제 예배당 장소에 대한 문제는 그거는 크게 문제가 되지 않습니다. Түрүүчийн бидний хэлсэн тийм ээ зүгээр нэг одоо мөргөл өргөх ёстой газар, эсвэл мөргөл өргөх цаг гэх мэт тийм ээ ийм зүйлсүүд бол нэг асуудал болохгүй. 그런데 우리가 그런 상식을 넘어서 우리가 어떤 것을 우리가 하고자 할 때, 어떤 일을 하고자 할 때 반드시 그것이 하나님 말씀에 근거하고 있는지 살펴야 됩니다. За тийм учраас бид нар ямар нэгэн зүйлийг одоо хийхдээ хэрэгжүүлэхдээ тийм ээ энэ маань одоо Бурхны үгтэй нийцж гин үү гэдгийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. 이 상식의 선을 넘어간다는 생각은 어떤 생각이냐면 그러니까 장소를 정할 때 이 장소가 더 거룩할지 저 장소가 더 거룩할 것 같다라는 생각은 이건 좀 상식에 좀 넘어선 생각입니다. За бидний бодлоор гэх юм уу одоо бидний бодолтой тулгуурлаж гаргаж байгаа зүйлсүүд гэдэг. За энэ газар мөргөл өргөл ариун юм уу? Эсвэл энд биш за тэр нь арай дээр ариун газар ч юм уу гэж бодох нь бас одоо 그러니까 예배의 어떤 장소가 더 거룩한 곳은 없어요. 예배 장소 어떤 어느 장소가 여기서 드리면 더 거룩하다. 이거는 상식을 넘어선 그러한 생각입니다. За бид нар мөргөл өргөх газраас сонгох маань бүртэл бидний бодол санаатай одоо санаатай холбоотой гэх юм уу? 그러니까 우리가 예배드리는 장소는 상식적으로 잘 모일 수 있는 장소면 되는 겁니다. Зүгээр бидний бодлоор бол ерөөсөө мөргөл өргөдөг газар маань энэ газар байх юм бол ариун газар байна. Энэ газар өргөд мөргөл одоо энэ ч өргөд ариун мөргөл өргөдөн гэсэн бодол биш. Харин бидний бодлоор энэ газар зөвлөх юм бол бид нар хүмүүс чөлөөтэй ирээд ингээ мөргөл өргөж болох юм байна гэдгийг л одоо бодох хэрэгтэй байна. 구약 시대에는 그 장소가 중요했어요. 구약 시대에는. харин хуучин гэрээний үед бол тэр газар гэдэг бол маш чухал байсан байна. 그래서 하나님이 성막을 제정하게 하셨고 성막. Тийм учраас бурхан нөгөө ариун асрыг одоо хийж өгсөн, зааж өгсөн байгаа тийм ээ. 그래서 거기 외에는 하나님 앞에 이렇게 제사 드리지 못하도록 했습니다. Тийм учраас одоо 그 거룩한 초소에서만 제사를 드리도록 했습니다. 구약 시대에는. Тийм учраас зөвхөн ариун асарт л
зөвхөн тийм ээ тахилыг өргүүлдэг, өргөлийг өргүүлдэг гэсэн. 그러나 그것도 하나님의 말씀에 의해서 명령에 의해서 그렇게 구약 성도들은 지켜진 것입니다. Тэр бол зөвхөн одоо хуучин гэрээний үед тийм ээ хуучин гэрээний үед тэр ариун асарт мөргөл өргөх ёстой гэдгийг одоо тэр хуучин гэрээний үеийн одоо үед л одоо мөрддөг байсан байна. 제사장이 입는 옷도 마찬가지. 제사장이 입는 옷, 에봇이라 그러죠. 제사장이 입는 옷. 이것도 마찬가지입니다. 하나님이 Тэгээс нарын хувцас 구별해 хүртэл 주신 тийм ээ одоо адилхан байсан. 그러니까 그 이유가 뚜렷해요. 구약 성경에 구약 성도들에게는 그렇게 하라고 했기 때문에 그렇게 해야만 된 것입니다. За хуучин гэрээний хувьд бол заавал ингэж хийгээд тушаацсан учраас тэд нар яг тушаалын дагуу хийх ёстой байсан. 오늘 이 신약 성도들에게는 구약의 제사를 드리지 않습니다. Шинэ гэрээний итгэгчнэр бас одоо хуучин гэрээнийх шиг тэгж өргөл өргөхгүй тийм ээ мөргөл өргөхгүй тийм ээ. 그렇다고 해서 그 예배의 본질이 바뀐 것은 아닙니다. Хичнээн тэр одоо тэглээгээд одоо бид нар хуучин гэрээнийх шиг биш байлаа гэд тэр мөргөлийн мөн чанар гэдэг зүйл маань одоо алдагдахгүй байна. 이제는 우리가 실제적으로 예배를 드리는 것입니다. Бид нар бол одоо бодитоор одоо мөргөл өргөж байна. 예수님 말씀하셨던 것처럼 영으로 진리로 우리가 예배할지니라 했습니다. За Есүсийн хэлснээр тийм ээ сүнсээрээ үннээр мөргөл өргөх болно гэж хэлсэн тийм үү? 그러니까 오늘날 이 상식적인 면을 벗어나서 자기 생각대로 이걸 첨가하게 되면 그것이 미신이 되어지는 겁니다. 미신. 샤머니즘. Бид нар тийм ээ одоо бурхны тушаасан мөргөлөөр тушаалаар мөргөл өргөхгүй бол бид нар бодлороо бодол санаандаа тулгуурлаад өргөөд ирэх юм бол энэ маань буруу мөргөл болж ирнэ. 그러니까 우리는 하나님께 내 뜻대로 자기 뜻대로 하는 의지적 예배자들이 아니라 Бид нар бурхны өмнө мөргөл өргөхдөө өөрийн дуураар өөрийнхөө хүсэлтэд нийцүүлж сэтгэлдээ нийцүүлж мөргөл өргөдөг биш. 하나님께 순종하는 자세로 기꺼이 자발적으로 예배를 드리는 자입니다. Бурханд дуулууртай байдаг. Бурхны өмнө өөрсдөө тийм ээ бурхны өмнө хүсэж мөргөл өргөдөг ийм одоо хүмүүс байна. 우리가 하나님께 예배하도록 자유롭게 이렇게 나오는 거예요. 그래서 자유롭게. Тийм учраас бид нар бурханд мөргөл өргөхийн тулд өөрсдөө хүсээд ирж төлөөтэйгээр ирж тийм ээ мөргөл өргөдөг хүмүүс байна бид нар. 그러나 우리들의 생각이나 의지대로 하나님을 예배하면 안 돼요. Гэхдээ тэглээгээд бид нар өөрсдийн бодлоо тийм ээ өөрсдийн бодолтой тулгуурлаж мөргөл өргөж болохгүй байна. 자, 마태복음 15장 9절 말씀. Матай 15-ийн 9-р ишлэл. 자, 한번 읽어주세요. 마태복음 15장 9절. За уншия. Матай 15-ийн 9. Тэд хүнээс гарсан тушаал зааврыг сургаж надад дэмий хоосноор мөргөж байна гэсэн гэвэ. 자, 우리가 하나님을 예배하고자 한다면 예배를 위한 하나님의 이 명하심을 하나님의 명령을 잘 기억해야 합니다. Бид нар бурханд мөргөж өргөё гэвэл бурхны тушаасан тийм ээ одоо тэр тушаалыг маш сайн санаж явах. 만일에 사람의 교훈으로 삼고 가르치게 되면 이건 헛된 예배가 되어지는 겁니다. Бид нар бурхны биш тийм ээ хүний сургаалыг хүний үгийг сонссон бол энэ маань нөгөө хэлсэн дэмий хоосон мөргөл гэдэг болно. 우리는 이 예배가 하나님을 경배하는 것이지 사람들에게 도덕적인 교훈을 가르쳐 주는 게 아닙니다. Энэ мөргөл гэдэг маань нэгээс бурхан мөргөл өргөж байгаа болохоос биш. Ёс суртахууны хувийн тийм ээ ёс зүйн асуудал гэдэг бол биш юм аа. 오늘날 예배가 우리 한국도 마찬가지지만 말씀의 근거가 없는 그런 예배 요소들이 상당히 많이 들어와 있습니다. Өнөөгийн үед гэсэн ерөнхийдөө солонгосч нөө хаанчсан ерөнхийдөө адилхан тийм ээ. Бурхны үг дээр тулгуурлаагүй зүйлсүүд маш их орж ирсэн байна.
그리고 상당한 것은 단지 인간의 교훈에 의해서 조성된 것들입니다. За тэгвэл энэ нь юу юм бэ гэх юм бол нөгөө хүмүүсийн сургаал гэх тий одоо нөгөө ёс зүй, ёс заншил гэдэг зүйл дээр одоо тулгуурсан зүйлсүүд байна. 그러나 우리가 항상 그런 것들이 있다면 다 제거되어야 합니다. Тэгвэл бидний мөргөлд ийм зүйлс ороод ирсэн байна гэх юм бол бүгднийг цэвэрлэж гадаж хаях хэрэгтэй байна. 우리가 만일 우리의 생각대로 하나님을 경배한 것이 있다 한다면 우리는 하나님 앞에 회개하고 겸손해야만 합니다. Хэрвээ бид нар мөргөл өргөхдөө үнэхээр мөргөл өргөж байгаа тэр байдал маань миний бодод бидний бодол орсон байх юм бол түүнийхөө төлөө бид нар Бурхны өмнө гэмших хэрэгтэй байна. 그 훌륭한 제사장들이었던 나답과 아비후가 다른 불로 분향한 것으로만으로도 이렇게 죽음을 맞이하게 된 것입니다. Тэр гайхалтай одоо юу гэдэг тахилч нар болох надад Абиху хоёр ч гэсэн тийм ээ өөр гал одоо ашигласнаасаа болоод Бурхны өмнө шийтгэлийг хүртсэн байгаа шүү дээ. 저와 여러분들이 나답과 아비후보다도 잘못할 수 있는 부분들이 많이 있었을 것입니다. Би болоод бид бүхэн тарин ч илүүтэйгээр тийм ээ надад болон Абиху хоёроос илүү их алдаа зөрчлүүд биднэрт байгаа байхаа. 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 심판하지 않으시고 우리가 이렇게 살아있다라는 것은 하나님의 자비하심입니다. Гэтэл Бурхан биднийг хайрлаа тийм ээ одоо өнөөдрийг хүртэл ингэ байлгаж байна гэдэг бол энэ бол Бурханы инэрэнгүй тэр байдал юм. 물론 우리가 바로 하는 부분도 있지만 이 나답과 아비후도 다 잘했어요. 그런데 다른 불로 드렸다는 거 한 가지만으로도 그렇게 심판을 피하지 못했던 것입니다. Мэдээж бид нар гэсэн зөв дандаа алдаа зурцтай биш зөв зүйлс бас хийж байгаа үе байгаа ч гэсэн энэ надад болоод Абиху хоёр бүх зүйлийг сайн хийжсэн, сайн явж байсан, ганцхан гаргасан алдаа нь юу вэ гэх юм бол тэр өөр тушаагаагүй галыг ашигласнаас болоод тэр хоёр тэр шийтгэлийг авсан байна. 그렇기 때문에 우리가 이 예배함에 있어서 거짓된 것들이 있다면 반드시 하나님 앞에 회개해야 합니다. Тийм учраас бид нар мөргөл өргөх үедээ тийм ээ үнэхээр Бурхны өмнө буруу зүйл хийсэн байх юм бол эсвэл буруу одоо үгэнд тулгуурлаагүй зүйл байх юм бол түүнийхээ төлөө бид нар гэмших хэрэгтэй. 자, 여기서 우리가 또 몇 가지 살펴볼 때 하나님께는 이렇게 사소하는 것이 없습니다. 사소함? 사소하다. 예. 그러니까 사소하다라는 표현, 그러니까 뭐 별거 아니다. 예. 중요하지 않다. 그러니까 중요하지 않은 게 없다. 다 중요하다. 작은 것이라도 중요하다. Одоо чухал биш зүйл гэж тийм ээ одоо байдаггүй гэж. Бүх чухал байна. 그러니까 우리가 예배 드리는 순서 안에 모든 것이 다 하나님께는 소중하다라는 것입니다. Тийм учраас бидний мөргөл өргөж байгаа энэ бүхийд одоо дистара бүхийд одоо өргөж байгаа байдал маань бүгд Бурхны хувьд чухал байх нэ. 세상 왕들도 자기들의 어떤 권세를 침범하게 되면 그거 용납하지 않습니다. Дэлхийн хаад ноёд бүрт хаад бүртгэх гэх мэт өөрийнх нь эрх мэдлийг мэдлийн эсрэг өөрийнх нь тушаасан эсвэл өөрийнх нь эрх мэдлийн эсрэг ямар нэгэн зүйл байхад юм бол түүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй тийм ээ. 그러니까 예배는 왕이신 하나님의 명령입니다. Тэгвэл мөргөл гэдэг маань ерөөсөө хаан болсон Бурхны тушаал юм аа. 우리의 생각대로 우리의 의지대로 드리는 것이 아니라 하나님이 명하신 대로 우리는 드려져야 되는 겁니다. Бид нар өөрсдийн бодол, өөрсдийн хүслээр мөргөлийг өргөх ёстой биш. Харин Бурхны тушаалаар тийм ээ тэр Бурхны тогтоосон тэр мөргөлийг өргөх хэрэгтэй. 어떤 사람들은 이 부리면 어떻고 저 부리면 어떠냐 하는 식으로 이렇게 사소하게 생각할 수가 있습니다. За зарим хүмүүсийн хувьд бол ийм байлаа гэж яавал гэж тийм байлаа яавал гэж тэгээд нэг амар хөнгөн бодож тоохгүй байх хүмүүс байгаа. 그 구약 시대에 그 법궤가 있었어요. 법궤. Хуучин гэрээний үед одоо хуулийн авдар гэж гэрээний авдар байсан тийм ээ. 그 우사라는 사람이 있었는데 법궤가 이제 법궤를 가지고 가는데 막 흔들리니까 그거를 떨어지지 않게 하려고 잡았어요. За хуучин гэрээний үед тэр гэрээний авдрыг нөгөө нэг өхөр зэрэг дээр тавиа явж исэн чинь зэрэг нь маш их салгаснаас
донцохтой гэх юм одоо салгууснаас болоод авдар нь унах гэтэл тэрийг унгаахгүй тул уг нь тийм унгаахгүй тул авдарт одоо хүрээд авдрыг түшсэн. 그랬는데 하나님이 그 법궤를 잡은 우사를 죽이셨습니다. Гэтэл тэр гэрээний авдрыг барьсан тулсан гэхүү тийм одоо усарыг бурхан алчсан. 뿐만 아니라 그 사무엘상에도 보면은 그 베세메스 사람들이 그 법궤를 사람들이 호기심으로 보다가 5만 70명이나 죽었어요. 많은 사람이 죽게 됐습니다. 그 법궤를 들여다봄으로 인해서. Түүгээр зогсохгүй тэр одоо бидний хүмүүс өөр одоо хүмүүс тийм гэрээний авдрыг хараа сонирхож харж байгаа харснаасаа болоод 57 мянган хүн одоо өгсөн байгаа. 그러니까 우사가 법궤를 잡으려 했던 것이나 베세메스 사람들이 언약궤를 들여다본 것은 그 문제를 크게 중요하게 생각하지 않았던 것입니다. 법궤에 대해서 중요하게 생각하지 않았던 것입니다. Энэ хүмүүс яагаад өгсөн бэ гэх юм бол тэр гэрээний авдрыг тулах юм уу эсвэл барьж байгаа тэр хүн тийм ээ одоо эсвэл тэр гэрээний авдрыг сонирхоод харж байгаа энэ хүн ард хүн энэ хүмүүс бол ерөөсөө тэр гэрээний авдрыг нэг тэр чухал гэж бодоогүй байна. Энэ одоо харах нь бол нэг гайгүй байх гэсэн бодсны үүд дээрээс одоо чухалчилж үзэлгүй харсан. 구약 시대에 구약 성도들은 안식일 제4계명 안식일을 기억하여 거룩하게 지켜야 했습니다. Хуучин гэрээний үед бол тийм ээ дөрөвдүгээр тушаал буюу амралтын өдрийг ариунаар сах гэсэн одоо тушаал байсан. 그래서 이날에 아무나 일을 하게 되면 하나님께서 죽이게 했습니다. Тийм учраас энэ өдөр тийм ээ одоо амралтын өдөр ажил хийсэн хинч байсан бурхан тэр хүмүүсийг одоо шийтгдэг байсан, өхүүлдэг байсан. 이날은 하나님을 예배하는 날입니다. Тэгвэл энэ өдрөд ерөөсө бурхан мөрөөл өргөдөг өдөр. 가난한 사람들이 보통 불 뗄 장작 몇 개 모은다고 해서 내가 이게 큰 문제가 되겠는가라고 생각할 수도 있습니다. 안식일에 일을 하면 안 되는데 내가 지금 어려우니까 이 작은 일 좀 한다고 해서 이게 큰 문제가 될까 이렇게 생각할 수도 있습니다. За тэгээд бас хүмүүс юу боддогс мэл за хэдийгээр амралтын өдөр байлаа гэсэн тийм ээ. Энэ жоохон ядуу дутуу хүмүүс тусдаж ажил хийх нэг чухал асуудал биш болох байхаа гэдэг нэг жоохон л ажил хийх юм гэж үзээд ингэж үздэг, ингэж боддог хүмүүс гэсэн бас байсан байна. 그러나 하나님은 그 작은 일도 하나님께서 고수하신다라는 거예요. 그걸 하나님께서 중요하게 생각하신다라는 겁니다. Гэхдээ бурхан тэр жоохон зүйлийг хүртэл анхаарч үздэг юм аа гэж тийм ээ одоо гэдгийг бид нар бүгдээрээ санаж авах хэрэгтэй. 그러니까 그것이 하나님을 예배하는 것과 관련돼 있을 때에는 그 어떤 일도 하나님께서 가볍게 여기는 것을 원하지 않으신다라는 것입니다. Мөргөлтэй холбоотой зүйл байх юм бол тийм ямар ч зүйл байсан. Юу ч байсан мөргөлтэй холбоотой байх юм бол түүнийг бурхан хөнгөн хийсвэрээр харж үздэг шүү гэдгийг бид нар бүгдээрээ санаж авах хэрэгтэй. 보통 사람들은 변화를 주기를 좋아합니다. 변화, 작은 변화. Хүмүүс үргэлж тийм ээ ямар нэгэн жоохон ч гэсэн өөрчлөлт гарахыг одоо хүлээдэг. Өөрчлөлтөнд их одоо анхаарлаа хандуулдаг. 그래서 이렇게 변화를 줘서 사람들이 봤을 때 좀 이렇게 반응이 좋고 또 인기가 있고 하면 그걸 선뜻 이렇게 쉽게 받아들입니다. За ямар нэгэн өөрчлөлт гараад жоохон ч гэсэн нэр хүндтэй болоод энэ зэрэг юм бол хүмүүс одоо маш амархан нөлөөлдөг байгаа тэр. 그래서 우리 한국이 그 예전부터 그 열린 예배라는 그런 예배 형태를 이 사람들이 좋아하니까 이 노래를 좋아하고 또 여러 가지 또 뭐 영화 또 드라마 이런 걸 좋아하다 보니까 예배의 그런 형태를 쉽게 받아들이게 되었습니다. 열린 예배. Тэр үед хүмүүс нээлттэй мөргөл гэж хүмүүс одоо цуглаад одоо матад нэг хэсэг Монголд ч гэсэн явагддаг гэсэн юм энэ тийм бөөнөр нь цуглуулад одон ингээд мөргөл өргөөл тийм ээ. Иймэрхүү зүйлүүдийг хүмүүс маш их хүлээд хүмүүс их дуртай байсан болохоор ийм зүйлтэй маш амархан одоо уусаж одоо өөрсдөө шингээгээд авсан байсан байна. 그러니까
그러니까 그러한 변화를 주는 이유는 뭐냐면 하나님 앞에 예, 온전하게 예배 드리려 하기보다도 안 믿는 사람들을 교회에 데려오게 하려고 그런 형태를 받아들이게 된 것입니다. Тэгвэл яагаад ийм нээлттэй мөргөл буюу тийм ээ одоо ингэж одоо ийм нээлттэй мөргөл гэдэг зүйлийг өргөх болсон бэ гэх юм бол бид нар бурхны өмнө мөргөл өргөж байна гэдгээсээ илүүтэйгээр нөө цуглаанд олон хүн ирээсэй гэсэн хүслээсээ болоод тийм ээ ийм одоо нээлттэй мөргөлийг юу яасан байгаа. Өөрсдөө шингээгээд авсан байна. 그러니까 그런 의도조차는 보통 우리가 생각할 때 나쁜 의도는 아니에요. 사람들 전도하기 위해서 그렇게 예배 형태를 바꾼 거라고 생각하기 때문에 그렇게 쉽게 받아들이는 것입니다. Гэтэл хүмүүс юу гэж боддог вэ гэвэл энэ одоо нээлттэй мөргөл маань буруу зүйл биш ээ. Яагаад гэвэл энэ сайн мэдээ түгээхийн тулд мөргөлийн хэлбэрийг ингэж өөрчилсөн юм чинь дээ гэж тийм ээ хүмүүс ингэж хийсвэрхэн ингэж бодоод өнгөрчдөг байгаа. 여러분들도 지금 이렇게 목회를 하고 계시는 분이나 아니면 앞으로도 그렇게 하시게 되면 그런 유혹들을 많이 받습니다. Тэгвэл цуглааныг удирдах байгаа удирдагч нар. За цаашдаа бас цуглаан удирдах тийм ээ энэ хүмүүс удирдагч нар маань хүртэл одоо энэ оюутнууд маань байгаа. Ийм хүмүүс маань явцдаа иймэрхүү зүйлд одоо автах тохиолдол байдаг. 물론 우리가 이 복음을 안 믿는 사람들에게 전해야 되는 것이 우리의 사명입니다. Мэдээч бидний үүрэг бас үйл итгэгч нарт тийм ээ энэ сайн мэдээг дамжуулах нь бидний үүрэг байна. 그러나 예배는 안 믿는 사람을 위한 것이 아니라 믿는 성도들이 하나님 앞에 온전히 예배를 드려야 되는 것입니다. Гэтэл мөргөл гэдэг маань тийм ээ бид нэр үйл итгэгч нарт зориулсан одоо юу гэдэг итгэгч бус хүмүүст зориулсан зүйл бол биш. Харин мөргөл маань итгэгч нарт үнэхээр бурханд итгэж найддаг хүмүүст зориулсан зүйл байна. 그러니까 예배 자체를 뭐 좋게 만든다라든지 뭐 다르게 만들 수가 없어요. 예배 자체를. Тийм учраас мөргөл гэдэг зүйлийг тийм ээ одоо зөв болгоно гэдэг зүйл ерөөсөй байдаггүй. 그러니까 예배는 하나님께서 드리라고 하는 대로 우리는 반드시 드려야 되는 것입니다. Мөргөл гэдэг зүйл маань юу юм бэ гэвэл бурхан өргөө гэсэн зүйлийг л бид нар бурханы хэлснийг л хийхийг хэлж байна. 이 예배를 드리는 우리는 바로 이러한 하나님의 특권과 이 존엄성을 우리에게 주신 것입니다. Тийм учраас мөргөл гэдэг зүйл тийм ээ бурханы тэр онцгой эрхийг биднэрт өгсөн байна. 세상 왕도 자기가 아끼는 신하라 해도 그 왕의 뜻에 맞지 않을 때 이렇게 처단하죠. 세상 왕도 자기 신하가 자기 뜻대로 하지 않으면 그 신하를 이렇게 자르게 됩니다. 벌을 주든지 이렇게 처단하게 됩니다. Дэлхийн хаад хүртэл тийм ээ одоо өөрийнх нь хичнээн одоо юу гэдэг хүндэлдэг өөрт нь хэрэгтэй тэр хүн байсан ч занжин байсан ч ноён байсан ч тийм ээ одоо тэр өөрийнх нь хүслийг даахгүй өөрийнх нь хүсэлтэд нийцэхгүй бол тэрийг нэг бол аалдаг нэг бол ажиллаас нь одоо хай чөлөөлдөг тийм ээ тиймэрхүү зүйлс ингэж шийдэгдэг байна. 마찬가지로 이 하나님의 공의로운 심판으로부터 용서받을 수 있는 어떤 특권 또 그런 자격을 가진 인간은 아무도 없습니다. Бурханы тэр шийдвэрлээс тийм ээ одоо чөлөөлөгдөж чадах, өршөөгдөж чадах эрхтэй хинч байхгүй, ямар ч хүн байхгүй. 그렇기 때문에 우리가 이 예배에 있어서 예배의 중심이 우리가 아니라 하나님이시다라는 것을 우리가 명심해야 됩니다. Тийм учраас бид нар энэ мөргөл өргөхдөө энэ мөргөлийн гол цөм нь би биш шүү, энэ хүн биш шүү, зөвхөн бурхан юм шүү гэдгийг маш сайн санах хэрэгтэй. 또 우리가 그 일을 우리가 맡았을 때 그 일이 중요하면 중요할수록 어떤 위험 부담이 더 크기 마련입니다.
내가 어떤 За 일을 ямар нэгэн 중요한 зүйлийг 일을 одоо 맡을수록 хариуцаж авахдаа тийм ээ одоо ажлыг дааж авахдаа энэ чухал хэрэг чухал энэ ажил хэрэг чухал байна гэдгээс шалтгаалan биднэрт ирж байгаа бас юу гэдэг шийтгэл нэг үртэл тэр хэмжээгээрээ бас ноцтой байдаг юм шүү гэдгийг санаж авах хэрэгтэй. 그러니까 나답과 아비후는 그냥 일반 성도가 아니라 하나님의 백성을 대표해서 예배드리는 제사하는 그런 제사장이었던 것입니다. За надад бабийнхын хоёр бол зүгээр нэг энгийн итгэгч зүгээр нэг энгийн иргэн байгаагүй тийм ээ. Тэр хоёр бол бурханд мөргөл өргөдөг тахилыг одоо тахил өргөдөг маш чухал үүрэг хариуцлага хүлээж авсан тахилч нар байсан. 여러분들도 마찬가지죠. 여러분들도 이제 일반 성도에서 더 이제 하나님이 그런 막중한 책임을 여러분들에게 맡기신 것입니다. За та нар ч яг адилхан зүгээр энгийн итгэгч нартай адилхан биш тийм ээ. Та нарт бол бурханы одоо чухал гэж даалгаж өгсөн ажлыг хүлээж авсан одоо итгэгч нар байгаа. 그러니까 여러분들이 공부를 하고 배우고 또 음. 말씀의 은혜를 받으면 받을수록 더 많은 이 책임이 있다라는 것을 기억해야 됩니다. Тийм учраас та нар хэрэг одоо ямар ажил өөрөг хүлээж авсан. За тэрнээсээ гадна бид нэр сурч сонсож байгаа. Бид нар үнний үгийг ингэж суралцж байгаа учраас тэр хэмжээгээр биднэртээс хариуцлага маш их одоо байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. 그리고 우리가 또 이 일을 해 나아갈 때 반드시 이런 어려움이 우리 앞에 늘 놓여지게 됩니다. Мэдээж бид нар энэ бурхны ажлыг хийгээд эсвэл ингээ бурхны үгэнд сураад явхад биднэрт заавал саад тутгар гэдэг зүйл тулгарч болно. 그러니까 높은 어떤 우리가 직책을 수행할수록 우리가 큰 일을 하면 할수록 그 앞에는 더 큰 난관, 장애물이 우리 앞에 놓여지게 된다라는 것입니다. За бидний хувьд бол тийм ээ ямар үүрэг хүлээж авсан байна тэр хэмжээнээс шалтгаалаад бид нэр хэрэг өндөр эрх мэдэлтэй авах юм бол тэр хэмжээнд яг таарсан чухал ажил үүрэг хүлээж авсан бол тэр хэмжээнд таарсан ийм том ийм их саад тутгрууд биднэртээ тулгардаг шүү гэдгийг бид нэр бас санаж авах хэрэгтэй. 이 나답과 아비후가 지금 첫 이 제사장 직무를 시작하는 거 아니겠어요? За надад Абиху хоёр бол тэр тахилчийн үүргийг хүлээж аваад дөнгөж хүлээж аваад тахилаа өргөж байсан байгаа тийм ээ. 근데 처음 그런 제사장직을 수행할 때 하나님의 심판을 받아서 죽게 된 겁니다. Гэтэл анх ингэж өөрөг хүлээж аваад тахил өргөхдөө буруу зүйл хийснээсээ болоод бурхны шийтгэлээр өгөж байгаа. 그러니까 이 사건은 그 이스라엘 백성들에게 아주 큰 난관이죠. За 어려움이죠. энэ үйл явдал тийм ээ надад Абиху хоёрын үгэл бол Израилийн ард түмний хувьд бол маш том хүнд цохилт болсон. 왜냐하면 눈앞에서 지금 정말 멀쩡한 그 두 제사장이 이 다른 불로 물러드렸지만 그 제사장직을 수행하다가 죽게 된 겁니다. 눈앞에서 보게 된 겁니다. 그 죽음을. Ард түмэн бурхны өмнө өргөж өгөж байтал гинт тийм ээ одоо нөгөө эдэр залуу байсан хоёр тахилч маань бурхны өмнө зүгээр өөр гал тэр тушаагаад гал ашигласнасаа болоод өвчихсэн. 그러니까 여러분들도 그런 난관을 만날 수가 있어요. Тийм учраас та нар ч гэсэн ийм тийм ээ одоо аюултай учрах магадлалтай гэж. 큰 병에 걸리든지 아니면 다른 어떤 어려움을 만날 수가 있다라는 것입니다. Маш том одоо маш их хүнд өвчин тусах юм уу эсвэл ямар нэг хүнд асуудал бид нар тусгах болно гэсэн үг. 특별히 하나님의 종들은 하나님께서 그런 큰 연단을 하나님이 시키십니다. Бурхны ард түмэн тийм ээ бурхан заавал ийм шийтгэлийг шалгуурыг өгдөг байна. 지금 나답과 아비후가 죽음으로 인해서 아무도 이제 제사장이 되려고 하지 않을 수도 있는 상황입니다. Надад 죽었으니까. Абиху хоёрын үгсээс болоод тийм ээ тэр ард түмэн дундаас тахилж болохыг хүсэх хүн бол байхгүй. 그런데 하나님은 그런 거에 연연하지 않으십니다. 그런 거에 개의치 않으십니다. Гэтэл бурхан бол тийм зүйлд анхаарал өгдөг. 그러니까 여러분들도 그런 어려움을 만나게 되면
여러 가지 불만과 또 여러 가지 또 일들을 통해서 두려움을 가질 수가 있어요. 두려움. Тийм учраас та нар ямар нэг зүйлээс болоод тийм ээ эсвэл ямар нэг хүний одоо шийдвэрс ч юм уу ийм зүйлсээс болоод айц автаж болох юм. 그러나 하나님은 오히려 그 사건을 통해서 이스라엘 백성들이 더 하나님을 두려워하게 되었다라는 것입니다. Гэтэл юу болсон бэ гэх юм бол бурхан тийм ээ бурхан тэр хоёр надад бабиг хоёрыг өгүүлснээс болоод ард түмэн илүү бурханаас имээдэг тийм ээ түүний хүндэлдэг болсон байна. 그러니까 여러분들도 그런 난관들을 만나게 되었을 때 그 난관들을 만나게 된 것은 여러분들이 하나님의 그 막중한 임무를 맡았기 때문에 하나님께서 그러한 일을 만나게 하신 겁니다. Тийм учраас та нар гэсэн бурхан та нарт ингэж хэр их хүнд одоо ажил даалгын тэр хэмжээгээр та нарт бас ийм одоо хариуцлага ирдэг юм а гэдэг бас анхаарах хэрэгтэй байна. 그러나 하나님께서는 두려워하지 말라. 내가 너와 함께하리라. 모세에게도 또 여호수아에게도 또 여러분들에게도 말씀하시는 것입니다. Тийм учраас бурхан хэлсэн тийм бүү би та нартай хамт байна гэж Мосед хүртэл Йошуад гэсэн хэлсэн байгаа. 자, 그러면 우리가 여기서 이제 정리하면서 하나님의 뜻을 그러면 우리가 어떻게 잘 분별할 수 있을까? За тэгвэл бид нар бүгдээ одоо ингэж хичээлээ эмгэтгээд үзэх юм бол бид нар бурханы хүслийг яаж ойлгож чадах юм бэ? Яаж таньж мэдэх вэ гэж. 우리가 이 하나님 말씀을 우리가 잘 분별해야 됩니다. Бид нар бурханы үгийг маш сайн ялгадаг байх хэрэгтэй. 하나님 말씀 가운데 하나님의 뜻이 이렇게 완전하게 언급이 돼 있지 않는 부분들도 있어요. 희미하게 이렇게 보이는 부분들도 있습니다. Мэдээж бурханы үг дотор бурханы одоо үг маш онцгойгоор ингэж хэлэгдээгүй ч юм уу тийм ээ ийм тохиолдлууд байдаг. 그러니까 성경을 한 장이나 어떤 한 부분만 봤을 때는 잘 이해가 되지 않은 부분들도 있어요. За бид нар хэрвээ тийм ээ Библийг уншихад бүлэг ч юм уу эсвэл одоо ишлэлийг уншаад сайн ойлгохгүй байх тохиолдол байдаг. 그러나 우리가 성경 전체적으로 보면서 하나님의 성령의 그런 조명, 그러니까 성령의 감동을 우리가 도움을 얻었을 때 그 부분이 잘 우리가 깨닫게 됩니다. За тийм учраас бид нар ойлгохгүй гэсэн байх юм бол мэдээж тэрийг дэлгэрүүлж сайн ингэж унших юм бол тэр Библийн хэсэг юу хэлэх гээд байгааг ойлгодог байгаа тийм ээ. 그러니까 지금 나답과 아비후가 그 다른 불을 사용해서는 안 된다라는 것을 어떻게 그러면 알 수 있느냐라고 물어볼 수 있습니다. За магадгүй бид нар сая одоо Левитийн 11-ээс 3 дугаар ишлэлээр гарч байгаа тэр үйл явдлыг харахад яагаад тийм ээ одоо надад бабихуу хоёр яагаад өөр тэр тушаагагүй галыг ашиглаж болохгүй гэж асууж болох хүн байж магадгүй. 우리가 성경을 전체적으로 우리가 봤을 때 이 나답과 아비후가 그 문제에 있어서 깊이 생각했어야 됐습니다. Тэгвэл бид нар Библийг бүгд нь уншаад бүгд нь хараад үзэх юм бол надад Абиху хоёр энэ өөр гал тэр тушаагаагүй гал гэдэг зүйлийн талаар маш сайн одоо бодох хэрэгтэй байсан. 그러니까 그들은 하나님께서 하늘로부터 제단에 불을 내려 주실 것인가? Бид нар Тэнгэрээс бурхан өөрөө тэр тахилын ширээн дээр галыг өгөх үү? 또 하나님을 섬김에 있어서 제단의 불을 잘 간직하라고 하나님께서 명령하신 것인가? За тэгээд бурханд үйлчлэхийн хувьд тийм бурхан тахилын ширээн дээр галыг унтраалгүйгээр сайн хамгаалаарай гэж хэлдэг тийм ээ. Энэ үгийг одоо биелүүлэх үү? 그러니까 이것이 분명한 하나님의 뜻이라면 나답과 아비후는 다른 불로 들여서는 안 됐었습니다. Тэгэхээр энэ бурхан энийг хүсэж байгаа гэдэг тэрийг мэдсэн бол тэр хоёр өөр галаар тушаагаагүй өөр галаар бурханд өргөл тэр уртлагыг өгүүлэхгүй байсан. 그러니까 오늘도 이 강의 또 다른 강의도 마찬가지지만 우리가 하나님 말씀을 들으면서 깊이 그 말씀에 대한 그 생각과 또 기도를 해야 됩니다. Тийм учраас бид нар өнөөдөр
өнөөдрийн энэ хичээл тийм ээ энэ зөвхөн энэ хичээл биш бусад хичээлүүд дээр гэсэн сурж байгаа зүйлсээрээ бид нар бурхны хүслийг маш сайн бодож үзэх хэрэгтэй байна. 만일에 우리가 하나님의 뜻을 잘 분간하지 못하면 우리가 그런 엄청난 실수를 저지를 수 있는 것입니다. Бид нар бурхны хүслийг бурхны үгийг сайн бодохгүй бол маш том маш их алдаа гаргах магадлалтай байна. 어쩌면 이 나답과 아비후가 몰랐기 때문에 그런 일을 했을 수도 있습니다. Магадгүй надад Абиху хоёр мэдхгүйгээсээ болоод тийм ээ өөр гад ашигласан байж магадгүй. 그런데 그럼에도 불구하고 하나님은 그들을 죽게 하신 것입니다. Тэгсэн ч гэсэн тийм ээ бурхан тэднийг шийтгэж өгүүлсэн байна. 그러니까 하나님의 뜻이 명확하게 알려졌음에도 불구하고 Тийм учраас бид нар бурхны хүсэл маш тодорхой 비록 мэдээж 그것이 좀 희미한 표현, 그러니까 좀 이렇게 명확한 표현이 아니고 희미한 표현이라 할지라도 хичнээн юу гэвэл бид нар бурхны хүслийг мэдсэн ч гэсэн сайн их тод илэрхийлэгдээгүй тийм ээ дүн байх юм бол 하나님의 뜻을 가볍게 여기거나 또 내 생각대로 내 뜻대로 하게 된다면 이렇게 бурхны хүслийг нэг хүн хийсүр үзэж тийм ээ өөрийн бодлоор өөрийн хүслээр үйлдэх юм бол 그것으로 인해서 파멸에 이르게 될 수 있다라는 것입니다. түүнээсээ болоод тийм ээ бид нар эцэстээ шийтгэх зэргээр өгөх хүл болно. 그러니까 우리는 깊이 생각해야 됩니다. Тийм учраас бид нар маш сайн бодож хунгаах хэрэгтэй. 하나님의 뜻이 어디에 있는지 우리가 깊이 생각하고 기도해야 됩니다. Бурхны хүсэл юунд байна вэ? Бурхны хүсэл яг хаана юунд оршиж байна вэ гэдгийг бид нар маш сайн бодох хэрэгтэй. 그렇기 때문에 우리는 예배에 있어서 하나님의 말씀으로 근거된 것이라는 것을 우리가 잘 찾고 우리가 연구해야 되는 것입니다. Тийм учраас бид нар мөргөл өргөхдөө бурхны хүсэл юу вэ гэдгийг маш сайн бодож хунгааж судлах хэрэгтэй. 그러니까 직접적으로 우리에게 언급된 말씀도 있지만 그렇지 않은 부분들에 대해서도 우리가 찾고 우리가 연구해야 되는 것입니다. Биднэрт шууд илчлэгдсэн зүйлс үгс байх гэсэн заримдаа үгүй тийм ээ даалгагдсан зүйлс байгаа. Тэрийг бид нар бүгдээрээ сайн тунгааж бодох хэрэгтэй. 예를 들면 그 위대한 그 예술가들이 어떤 이제 풍경을 보면서 이제 그림으로 잘 이렇게 묘사를 합니다. хичнээн алдартай зураач эсвэл юу гэдэг архитектор ч юм уу ийм их алдартай хүмүүс байсан гэсэн зөвхөн тэд зургаараа л нэр гардаг тийм ээ. 그러나 우리는 전문가가 아니니까 그 선을 따라서 그 그림을 그린 그 선을 따라서 이렇게 그려졌구나라고밖에 우리는 말할 수밖에 없습니다. 네? 그러니까 그 작품을 볼 때 그 작품에 대한 그 내용을 우리가 단순히 그 그림을 그린 그 선, 저 선 있죠, 그림. 네. 그것만 우리가 말할 수 있다라는 거, 그것만 설명할 수 있다라는 거. 우린 전문가가 아니기 때문에 어떤 예술가가 이제 그림을 이렇게 그려놨을 때, 우리는 그 선, 그려진 그 선을 따라 그려졌다라고 네. 우리는 말할 수밖에 없다라는 겁니다. Хэдийгээр тэр лаг мундаг гоё зураг байсан гэсэн тийм ээ бид нэр өөрсдөө нөгөө мэрэгжлийн хүмүүс, мэрэгжлийн зураач юм уу биш учраас бид нар хараад энэ хэмжээнд ингэж зурсан байна. Энэ зураасан чиглэл нь тийм ээ зургийн чиглэл нь ийм байна гэдгийг бид нэр зүгээр зургаас харж л мэднэ үхээс тэр зураачийн яаж хийж байгааг бид нар нарийн мэдэхгүй. 그런데 우리는 그 그림의 전체, 그림의 그 전체를 보게 될 때 그 예술가가 그 그림을 통해서 우리에게 보여주고 싶은 그런 아름다움을
아름다움의 그런 풍경을 우리가 볼 수 있게 됩니다. 전체를 볼 때. Тийм учраас бид нэр одоо нэг бүртээ ингэж нарийн харах биш мэн тэр зургийг бүхэлд нь харах юм бол энэ зураач биднэрт энэ зургаар дамжуулан юу үзүүлэх гэж байна вэ? Юу одоо харуулж байгаа юм бэ гэдгийг бид нэр зургийг бүхэлд нь одоо нийтэд нь томоор нь харж үзсэн тохиолдолд бид нар ойлгох болно. 성경도 마찬가지예요. 성경도 우리가 한 절 한 절 우리가 보면서 또 넓게는 한 장, 두 장 이렇게 보게 되지만 결국에는 전체적으로 우리가 하나님의 뜻이 무엇인지를 우리가 잘 발견하고 찾아야 된다라는 것입니다. Тийм учраас бид нар Библийг харахтаа тийм ээ нэг бүлэг эсвэл нэг ишлэл биш тийм ээ одоо харин ч том одоо талбар дээр одоо хүрээгээр харж үзэх хэрэгтэй гэсэн. 예. 그렇기 때문에 이제 뭐 늘 여러분들이 잘 아는 말씀이지만 계속 우리가 이렇게 공부하는 겁니다. 또 기도하면서 하나님의 말씀을 우리가 좀 더 잘 우리가 분별해서 하나님의 이름이 잘 드러나도록 하나님을 잘 높여드리도록 우리가 그렇게 예배를 드려야 된다라는 말씀입니다. Тийм учраас бид нар юу гэдэг тэр бурхны мөргөл өргөж бурхныг алдаршуул бурхныг нэрийг ариусгахын тулд бид нар маш сайн сурч сайн мэддэг байх хэрэгтэй гэсэн үг байна. 자, 오늘 강의는 여기까지 하고요. 네, 혹시 Өнөөдөр ингэж дуусна. 네, 혹시 질문 있으시면 네. 다른 질문 있으신가요? Асуулт байна уу? Тэгэхээр асуулт байна уу? 네, 없으면 기도하고 오늘 강의는 마치도록 하겠습니다. Асуулт байхгүй бүгдээ өнөөдөр одоо ингэж залбираад хичээлээ дуусгая. 거룩하신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. Ариун бурхан эзэн минь таны нэгүсэл талархаж байна. 하나님을 가까이 하는 자들을 통해서 하나님이 거룩하시다 함을 읽는다고 말씀하셨사오니 Бурхантай ойр байдаг нэгнээр дамжуулан та бурхан бол ариусгал ариун гэж бурханд ойртон эргэсээр дамжуулан өөрийгөө ариусгана гэж хэлсэн. 우리 사랑하는 종들이 하나님을 더욱 가까이 하기 위해서 이렇게 하나님 말씀을 잘 배우고 깨닫게 하여 주시옵소서. Бурханы хайртай болоод бурхантай улам илүү ойр байснараа бурханыг хайрыг ойлгох бурханыг танд мэдэх туслаач. 하나님께서 특별히 우리 사랑하는 종들의 건강을 하나님 허락하여 주시옵소서. Тэгэхээр бурхантай өөрийн хайртай болоод та эрүүл мэндийг эрүүл байдлыг та зөвшөөрж өгөөч. 우리가 여러 가지 힘들고 어려운 일들을 많이 만나게 되지만 Бид нэр хүнд хэцүү зүйлтэй их тулгарч гисэн. 우리가 하나님 말씀으로 위로받고 또 하나님 말씀으로 우리가 힘을 얻어서 우리가 하나님 말씀대로 순종할 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Бид нэр бурханы үгээр тайлбарлуулж тайвшруулсан бурханаас ивэл нэгүслийг авахд та бурханы үгээр нэгүслийг авахд та туслаач. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 네, 수고했습니다.